कौन चाहूच समस्ते तुमको भल पातु, समस्ते तुम आदर करंतु, समस्ते तुमको सम्मान करंतु। वीडियो शेष में कहि गोटे एपरी सिक्रेट जहाँ समस्त को जना अच्छी बट प्राय यह मानवे ना। जदि एबे तुमर यह इच्छा कि तुम्हें क्या निजर करने को चाहूच किंतु जानी पारुन कि कौन करिब, तुम्हें ताको भल तो पाउच किंतु यह ताको जणई पारुन। डर लगुच काले सी मना करदेव किंबा तुम ठार साइड हो, तेबे मु आपण मानक 5 टिप्स कहूची, चांस अच्छी सी निश्चय तुमको भल पाइब। जदि चैनल नुआ था तेबे भाई देरी न करी एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु। मु एही परी वीडियो आपण मानक पई सर्वदा नहीं आसीबी। तेबे टिप्स नंबर 1, प्रथमे किछि भी करिकी तार सांग हो जाओ। मन भितर डर काढ़ी ता सह मिसिबा को चेष्टा कर। ता सह एपरी मिस जेमिति तार अन्य सांग माने ता सह मिसुचंती। प्रथमरु ता पई अधिक केयरिंग देखाओ नाही, ताकू यह जानिबा को दियो नाही कि तुम मन भितर ता पई कोन फीलिंग्स अछि। गोटी नॉर्मल सांग है कि दिखाओ। टिप्स नंबर 2, ताकू तुमर अभ्यास बनै दियो। दिन ताकू थरी कॉल करी तार दुख सुख बुझ, ताकू कौन भल लगे कौन भल लगे नहीं ये सब विषय जानने को चेष्टा कर। तापर ताहा कर जहा ताकू भल लगे। मनीष ताकू निजर भावे बा ता सह जल्दी अटैच फील करे जहा को से निज सह रिलेट करि पारे। तुम्हें जदि ता पसंद हिसाब रे काम कर तेबे तुम ठारे आपणापण से अनुभव करिवो। यही आपणापण ही ताकू तुम सह जोड़िकी रखिब। यही आपणापण एपरी भावना होइथाए मनीष अजाणतरे जहाको अभ्यास बनै दिए, जहाको छाड़ीबाटा कष्ट होइथाए। टिप नंबर 3, ता सुख एवं दुख रे भागीदार हुओ। जेबे से दुख बा चिंता रे थिबो जने भल बंधु परी ता सह दुख को भाग कर। ताकू सांत्वना देवा सह ता सह तुम्हें सबु बेले एही परी रहिबो। ताकू एपरी यह अनुभव कराओ जेपरी से जेबे भी दुख रे थिबो ताकू केवल तुम कथा ही मने पड़िबो। ठीक सही परी तार खुशी समय रे ता सह खुशी बांट। ताकू एपरी देखाओ एमिति सी खुशी रे थिले तुमे भी खुशी होई जाओ। इमोशन को जदि टार्गेट करि परिबो ना तेबे सी समस्त ठारू तुमको ही निजर भाविब। सब मुहूर्त सी तुमको ही खोजिब। मनीष प्रति मुहूर्त कौन ना कौन इमोशन रे बांधी होइकी थाए। आउ एही इमोशन ही बेले बेले मन को दुर्बल करि देई जन को अति निजर करि दिए। टिप्स नंबर 4, स्पेशल फील कराओ। ताको एपरी जनाओ जेपरी तुम जीवन रे ता ठारू अधिक महत्वपूर्ण आउ किछि नाही। स्पेशल दिन गुड़िक मन रख जेपरी तुमे दुई जन केबे देखा होइथिल, केबे प्रथमे फोन रे कथा होइथिल, तार जन्मदिन केबे एपरी सब कथा को मन रखि थाओ। आउ मझिरे मझिरे ताको ए विषय निश्चय कहूथाओ जहा फल रे तुमको ताको कहिबा को पड़िबो नाही। आउ सी आपे आपे बुझी परिबो कि तुमे ता पाई एते स्पेशल। गिफ्ट सस्ता हेले चलिबो किंतु टिके हटके होइथिबा दरकार। मझिरे मझिरे ताको गिफ्ट दियो जेउथिरे तुम फीलिंग्स जड़ित थिबो। आउ सी देइथिबा गिफ्ट को साइड की रख। ता गिफ्ट को साइड की रखिच ए विषय मध्य ताको कथा छଳରେ निश्चय जनाओ। टिप्स नंबर 5, मिछ प्रशंसा कर। तार रूप एवं पोषाकर प्रशंसा कर। चालाकीर सह प्रशंसा कर जेपरी ताको भी किछि फेक न लागे। मने कर से पिंधि थिबा ड्रेस टी भलो लागुनी तेबे एक कथा सीधा सड़क न कही एक कथा कह कि तुमको धला रंगर ड्रेस भारी माने। यही ड्रेस टी तुमको भी भलो मानुची किंतु ताने जेउटा पिंधिथिल सेथिरे तुमे बहुत सुंदर देखा जाउथिल। प्रशंसा मनुष्य को गर्व अनुभव कराए। प्रशंसा किसी समय पाई खुशी अनुभव कराए। तेणिकी ताहा मिछ होइथिले भी किसी समय पाई दुख भुलई पारे।
ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ତାର ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶଂସା କର। ଏସବୁ ତ ଥିଲା ଜଣକୁ ପ୍ରେମରେ ପକାଇବାର ଟ୍ରିକ୍। ଏଥିରେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ ସିଏ ତ ଖୁସି ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ କି ତୁମେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁସି ହେବ। କାରଣ ଜୀବନ କେବଳ ଜଣକ ଆଧାରେ ଚାଲେ ନାହିଁ, ଚାରିପଟର ଦୁନିଆକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଆଦର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ନିଜର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ତୁମ ପାଖରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହିଁ ଦରକାର, ତାହା ହେଉଛି ଟଙ୍କା। ଧନୀ ମଣିଷର ପରିଚୟ ଟଙ୍କା, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମଣିଷର ପରିଚୟ ଟଙ୍କା। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଯାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତାକୁ କେହି ବି ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏସବୁ ତ ମୋହମାୟା, ଆଜିର ଜୀବନ କାଲିକି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସୁଧୀବୃନ୍ଦ, ଟଙ୍କା ପଛରେ ପଡ଼ି ପାଗଳ ହୁଅ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ଏହା କି ଯେଉଁ ସାଧୁ ବାବାମାନେ ଏପରି ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ସିଏ ନିଜେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମକୁ ସବୁ ମୋହ ମାୟା ବୋଲି କହି ତୁମ ପଇସାରେ ସାରା ଜୀବନ ରାଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲାକିର ସହ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କର। ଏତେ ରୋଜଗାର କର ଯେପରି ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ସଲାମ କରିବେ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରେମ କଥା। ଯେଉଁ 5ଟି ଟିପ୍ସ କହିଲି ତାକୁ ଫଲୋ କର। ଯାହାକୁ ତୁମେ ପ୍ରେମ କରୁଛ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେହି ପ୍ରେମକୁ ସାରା ଜୀବନ ସାଥିରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ମାନେ ବିବାହ କରି ଖୁସିରେ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ବିନା ଟଙ୍କାରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହିଁ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେମକୁ ଗୋଟିଏ ସାଇଡରେ ରଖି ଟଙ୍କାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବା ଶିଖ। ଥରେ ନା, ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଗାରିମା ହୋଇଯିବା ପରେ ପ୍ରେମ ତୁମ ପଛରେ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ, ତୁମ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ସବୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଯେତେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ସମସ୍ତେ ତୁମ ପଛରେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଚାଲିବେ। ତୁମକୁ ଇଜ୍ଜତ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆପେ ଆପେ ସମସ୍ତେ ଦେବେ। ତୁମ ପ୍ରେମ ତୁମ ପଛରେ ପାଗଳ ଭଳି ପଡ଼ି ରହିବ। ବାସ୍ ଏହି କେତୋଟି ଟିପ୍ସ ମାନିବା ସହ ତୁମକୁ ଥରେ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ତୁମର ବୟସ 15ରୁ 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ତୁମେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୋକସ୍ ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବା ଏହି ସବୁଥିରେ ନଷ୍ଟ କରୁଛ, ତେବେ ଜାଣିନିଅ ଗୋଟିଏ କଥା, ତୁମେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ଏକ ଏପରି ଗାତ ଖୋଳୁଛ ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜେ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯେଉଁଥିରୁ ତୁମକୁ ଭଗବାନ ବି ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ପୁରା ଜୀବନ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବାକୁ କେବଳ ଏବେର ହିଁ ସମୟ ଅଛି। କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବା ସମୟକୁ ଯଦି ପ୍ରେମରେ ବିନିଯୋଗ କରିବ, ତେବେ ପ୍ରେମ କରିବା ସମୟରେ କେବଳ ଘୃଣା ଆଉ ଧୋକା ହିଁ ପାଇବ। ଯଦି କାହା ପ୍ରତି ଫିଲିଂସ୍ ଆସୁଛି ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହି ବୟସରେ ଏମିତି ହେବାଟା ନର୍ମାଲ କଥା। ଯଦି ପାରୁଛ ତେବେ ପ୍ରେମକୁ ବି ସମୟ ଦିଅ। ପ୍ରେମକୁ ନିଜର କରିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କର, କିନ୍ତୁ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନଷ୍ଟ କରି ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି ନିଜର ପାଠକୁ ଦିଅ। ତୁମେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛ ତାକୁ ଦିଅ। ନିଜକୁ ଏତିକି ଦକ୍ଷ ବନାଅ ଯେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ କାହା ଆଗରେ ହାତ ପତେଇବାକୁ ନ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେମ କରିବାରୁ ଫୁର୍ସତ ବାହାର କରି ଏବେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ପାଠ ପଢ଼ିବା ହେଉ କିମ୍ବା କେଉଁ କାମର ଦାୟିତ୍ୱ, ତାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅ। ଯଦି ପାରୁଛ ତେବେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଫୁର୍ସତ ସମୟ ବାହାର କର, କିନ୍ତୁ କାମକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅ, ଯାହା ତୁମକୁ ସଫଳ ମଣିଷ କରିବ। ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବ, ତେବେ ଜୀବନରେ ଅସଫଳ ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଥିଲେ ପୁଣି କହୁଛି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବେ ହିଁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଧନ୍ୟବାଦ।